बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान का तामीर करदा मअबद है जो कि बनी इसराइल के नबियों का क़िबला था और इसी शहर से उनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा की पैदाइश का मकाम है और यही शहर उनकी तबलीग का मरकज़ था और मुसलमान तब्दीली क़िबला से कबल इसी जानिब रुख करके नमाज अदा किया करते थे। इन तीनों बातों से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम और मुक़द्दस मुकाम है। आज की इस वीडियो में हम बैतुल मुक़द्दस से मुतल्लिक चंद हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हैकल सुलेमानी और सारिस आज़म ने जब बाबुल को फ़तह करके बनी इसराइल को वापस फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दी थी, इस तारीख़ के बारे में भी आगाह किया जाएगा। पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। याद रहे कि बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोह सहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और क़िबलतुल सहरा आबाद है। कोह सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तंजीम सहूनियत कायम की गई। कदीम तारीख़ हज़रत इब्राहीम और उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत इख्तियार की। 620 सन ईस्वी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मिराज आसमानी के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। और फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर और तजदीद की गई। इसीलिए यहूदी बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में बख्त नज़र ने मस्मार कर दिया और 1 लाख यहूदियों को अपने साथ गुलाम बनाकर इराक़ ले गया। बैतुल मुक़द्दस की इस दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब का इजहार किया कि क्या ये शहर कभी दोबारा आबाद होगा। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हो गए कि बैतुल मुक़द्दस दोबारा से पुररौनक और आबाद हो चुका था। के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फ़ारस सारिस आज़म ने बाबुल फ़तह करके बनी इसराइल को फ़लस्तीन वापस जाने की इजाज़त दे दी और यहूदियों ने हैकल सुलेमानी दोबारा से तामीर कर लिए। और इसके बाद दूसरी तबाही रोमियों के दौर में नाजिल हुई। एक रूमी जर्नैल टाइटस ने 70 सन ईस्वी में हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस दोनों को मिस्मार कर दिया। 137 कबल मसीह में रोमियों ने यहूदियों को फ़लस्तीन से जलावतन कर दिया। 4 सन ईस्वी में रोमियों ने ईसाईयत इख्तियार कर ली और बैतुल मुक़द्दस में गिरजे तामीर कर लिए। मुस्लिम तारीख़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर जाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, हत्ता के हुक्म इलाही के मुताबिक काबा को क़िबला करार दे दिया गया। 17 ईस्वी अहद फ़ारूकी में ईसाइयों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया गया। खलीफा अब्दुल मुल्क के अहद में मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू की गई और सुखरा मिराज पर क़िबलतुल सुखरा बनाया गया। 1099 सन ईस्वी में पहली सलीबी जंग के दौरान ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 सन ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाया। अगर जदीद तारीख़ की बात की जाए तो पहली जंग अज़ीम दिसंबर 1917 के दौरान तो अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दे दी। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन को 3 हिस्सों फ़लस्तीन, यहूदियों और अरब ममालिक में तकसीम कर दिया गया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरक़ी यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस उर्दन के इलाके में आ गए, जबकि तीसरी अरब इसराइल जंग 1967 में इसराइल ने बाकी के फ़लस्तीन के इलाके पर भी अपना तसल्लुत कायम कर लिया और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल हुनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में था। यहूदियों के मुताबिक 70 सन ईस्वी में हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद हैकल सुलेमानी की दीवार का एक हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 सालों से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है।
اب یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی بنانے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ مسجد اقصی کی بات کی جائے تو مسجد اقصی بیت المقدس، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا اہم ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا الحرم القدس الشریف بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ فلسطین کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور یہاں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسلام میں نماز کی فرضیت کے بعد مسلمان 16 سے 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور پھر بعد میں خانہ کعبہ کا حکم آنے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صورہ کے مقام پر براق باندھنے کی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی کیونکہ قرآن پاک میں اس مقام کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد بیت المقدس کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مسلح جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا اسے اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ یعنی جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی تمام مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آنا ہے بیت المقدس 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی نے بیت المقدس کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس کی عمارت 3 گھنٹے تک آگ میں جلستی رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف ایک بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے دوران نصب کیا تھا۔ یاد رہے کہ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کل 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے بعد اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد وہ اس ممبر کو مسجد میں نصب کریں گے۔ اس المناک واقعے کے بعد مسلم امہ کی آنکھ کچھ دیر کے لیے بیدار ہوئی، اور اس سانحہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد مسلم امہ نے OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد 56 ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہے۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ ایک عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی اسی جگہ پر تعمیر تھا، اور اس غرض سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے حقے کو مٹھایا جا رہا ہے۔ غور کریں تو صرف زرد گنبد کی عمارت کو ہی مسجد اقصی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد کے علاقے کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے، اور ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا رد عمل ناقابل برداشت ہوگا۔ اس لیے مسجد اقصی کا نام لیا جائے اور سنہرے گنبد کی عمارت کو دکھایا جاتا رہے۔ قرب قیامت کے پیش آنے والے واقعات، یہودی منصوبہ بندیوں کے متعلق آنے والے وقتوں میں ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔